Hola, hola, buenos días. Buenos días. Ustedes me avisan cuando tenemos a toda la gente, ¿ok? Para poder empezar. ¿De acuerdo? De acuerdo, buenos días a todos. Alberto, el No escucho compañero nada, Andrei. Bernal. Mari, sí, la escuchamos. El compañero Bernal de Copesantos no va a poder estar presente, entonces, y Byron me dijo que se retrasaba unos minutitos, entonces creo que podemos empezar. De igual forma, estamos grabando la sesión para tenerla de respaldo luego. Bueno, pero si son solo unos minutos lo podemos esperar. Sería bueno que tengamos a las 4 cooperativas representadas propiamente en este momento. Ahora, si me decís que son 10 minutos, sí, empezamos ahora. Si me decís son unos minutitos, lo podemos esperar. Empecemos ahora, perfecto, porque sí me dijo que Ok. unos 10 minutos. Ok. Ok, Tina. Can Yes. you hear us? Yes, All right, so Alberto. we are- Hello, everybody. Hello, Tina. Yep. Okay, so as I was saying, Tina, we are ready to get started. We are missing you said Cope Santos, or which one was it, Juan José? Sí, de momento Copesantos y Copealfaro Okay. son los que no No están. están. Definitivamente Copesantos no, y Copealfaro se atrasa un poquitito. Okay. Buenos días. Okay, so the people from Cope Santos are not able to join the meeting, but he's recording this meeting, as you can notice. Alberto, So, sorry. they have, Lester está presente y es de Copesantos, perdón. Disculpe, Lester, no te había visto. Tranquilo. Pura vida. Okay. Okay, looks like the only co-op not present right now is Cope Alfaro. Okay, but like I was saying, they are recording this, so they keep this recording as for future reference should they need to do this process all over again by themselves. Okay, so we are ready to get started. So you let me know how you want to do this. Do you want someone from their side to maybe screen share, and just let us know how you want to proceed? Yeah, I'm going to screen share from my side. Okay. If there's individuals that want to follow along with their own laptop, they're more than happy to do so. Okay. But I find it best if I share on my side and then have questions be asked. And I will show them multiple screens to help them and guide them through the process. But I'll be covering 2 things, Alberto, today: a change request. Okay. And also first article validations, as well Let me as repeat. name-paid approvals. Okay, let me repeat all that back to them. Juan José y equipo, Tina va a mostrar su pantalla para que ustedes vean cómo es el proceso. Ella dice que cualquiera que sería, digamos, cualquiera del lado de ustedes que quiera hacer lo mismo en paralelo, por supuesto que vayan adelante y lo hagan. Lo que ella va a mostrar es cómo hacer el ingreso de la configuración, aprobación del primer artículo y, bueno, eso es básicamente por ahora lo que me ha dicho. Quiero hacerle una pregunta, denme un segundito. So, Tina, I think that maybe I misunderstood, but I think that we were expecting one of the co-ops to actually go through the motions and actually submit the full configuration, but that's what I thought we were doing. So yes, you're saying that you do. Yeah, I was going to do it and just make sure they're able to get into the screens. If they're able to get in, assuming they have all the proper access, because again, this is whoever is in the Salesforce system has access to the customer center. So if we didn't receive that name for that particular co-op, they would not have access until we grant them access. So I didn't want to spend time trying to figure out who had access and who did not. Well, let me ask them. Okay. Yeah, let me ask them. Juan José, la pregunta que nos está diciendo ella es que, bueno, la idea de ella era hacer ella la configuración, demostrándoselas en vivo, mientras ustedes ven la pantalla, pero yo pienso que por ahí es más importante que lo hagan ustedes directamente, pero para poder hacer eso ustedes tienen que confirmar que tienen acceso a este sitio donde ella está ahora. La configuración es de Cope Guanacaste, ¿correcto? La que vamos a hacer hoy día, ¿correcto?
Correcto, es la configuración de Copeguanacasta la que se va a realizar. Ok, entonces la pregunta es, no sé si va a ser Mariflor o quién, si pueden confirmar que ustedes tienen acceso a este sitio para poder hacerlo. Si no es así, entonces seguimos con el plan de ella, que ella lo hace por ustedes, pero bueno, tenemos que verificar que ustedes pueden hacerlo ustedes mismos. ¿Cuál sería el link? Disculpen, para ver si tengo acceso. Hola, Alberto. Oh, buenos días. Eh, Alberto, yo creo que esa es la plataforma para el Partner Center, ¿verdad? Si esa es la plataforma, no creo que tenga acceso. A eso solo tiene acceso con eléctricas como tal. Ujú. pero ahí tenemos un inconveniente. ¿Saben por qué? Porque se espera, digamos, con eléctricas, si eso es así, entonces ustedes tienen que definir si va a ser con eléctricas, quién va a hacer estas configuraciones de parte de las cooperativas, porque si esto es así, lo van a tener que hacer ustedes, no las cooperativas. Como Tier 1 Support, yo imagino que la configuración tiene que ser sometida por la cooperativa directamente. Déjame que le pregunto a Tina cómo llegar a este link. Tina, Yes. the short answer is they don't know if they can access this. So can you put can you copy the link on the chat? You just simply go to www.itron.com. This link right here, I put it in chat. Mm-hmm. And let's see. And it'll take you to this screen here. Ha puesto el link en el chat, ¿lo ven? Hola, ¿me escuchan? De mi parte, yo sí tengo acceso. Hola, sí, yo también. A la principal sí tenemos acceso. Bueno, y pueden hacer login. Okay. Okay, looks like, yeah, obviously they can get to the page. The They question get is, to the page. Okay. What yeah, they they need can to get- do is Mhm. see this little icon here where it has the person. yeah, to log in. Okay, log in. Now they'll be logging in under Itron Partners. Since I'm not a partner, I log in as internal, which is this is for me here, but it'll bring up the same screen. Okay. Ok. ¿Con quién vamos a ir? Necesitamos que una persona sea la persona que esté haciendo esto del lado de ustedes. ¿Quién va a ser, Mariflor o va a ser otra persona? Yo lo estoy haciendo ahorita. No sé si me escuchan. Ahora sí le escucho. Okay. Tina, just hold on one second. Can you go back to can you log out and Yes, show yes, yes. that option again? Yep. So, Yep. Mariflor, cuando haces clic en la figura que tiene el hombrecito, la persona, Ajá. te va a dar tres opciones para conectarse. Can you hover over the little fella? Mhm. Yeah. Can we click on it to see the three options? Yep. Okay. So, Mariflor, cuando haces clic en esa figurita vas a ver las tres opciones. ¿Vos ves lo mismo? Sí, correcto. Bueno, tendrías que conectarte como la segunda opción, que es Itron Partners. Okay, Yeah, voy atrás entonces. Yeah, let's see if they can get in there first. And they may need to, actually, you know what? Let's see if they can get in there because that'll validate if they're a partner or not. Ok. Tina va a verificar que ustedes figuran en el sistema como partners, ¿ok? Okay. Pero en paralelo, Mariflor, contanos qué es lo que ves, qué es lo que puedes hacer o no hacer. Bueno, estoy ahí justamente en esa pantalla. Si le doy en la opción 2, vamos a ver. Está cargando. Me dice que me logué. Y me pide un usuario. Por eso, ¿vos tenés usuario? No, nunca he ingresado acá. Es que no sé si este es el Ok, mismo usuario. ok. Alberto, Sí. como indiqué antes, esta plataforma es para el Partner Center, digamos, para los partners. Las cooperativas no tienen acceso, solo con eléctricas. Ok. Ninguna Si cooperativa tiene eso, acceso.
Si eso es así, entonces la responsabilidad de hacer esta actividad va a caer en ustedes, Einer, ¿ok? Entonces, si eso es así, lo que vamos a hacer es te vamos a pedir a vos que hagas lo que estamos haciendo ahora y que te conectes como iTron Partner. Comentanos si pudiste entrar. Okay, Tina, just a quick update. It looks like the co-ops don't have access to this. It looks like only Conelectric have access to this. So what I'm telling them is that if that's the case, then Conelectric will have to basically complete all of these meter change programs on the co-op's behalf. Okay. Okay. So Einer from Conelectric is basically going to check now that he can actually access this site. But in the spirit of time, how do we do this? You want to do it yourself and show them, and then I'll do it myself to show them so they can get in the partner center, which is good. So that'll validate them. Go back. Yes. See, this is opportunities and so forth. Okay, let's go back. I'm seeing whoever screen this is. Let's go back to the main screen. Vamos a la pantalla principal, Einer, por favor. And let's try logging in, because if this person never logged in before, which they did, which is really good, okay? So we want to go back, just to make it simple, just go back to itron.com. It just keeps flickering. Yeah, go back to itron.com. Yeah. Einer, te voy a pedir que por favor no, te vayas más lento, que estás moviéndote demasiado rápido. That's good. All right, now let's go hover over the person. Again, drop it down. Click on it. Hace clic ahí. Okay, now go into sign in for Itron customers, which is for good. Itron customer? For Itron customers? Let's go to that one, because what it did is it validates it on the second one to make sure if she's never or he's never actually logged in, that'll allow the request. Okay, so we're going into the first. We validated it with the customer portal sign in, which is good. That's good news. Oftentimes you have to do that. Sometimes you don't, but I wanted to make sure. Now we're at the customer center. Okay. At the very top left, you see the word customer center. You see three horizontal lines. You need to click on that. Okay. Hace clic. No. Einer, por favor, no te muevas. Arriba, al lado de la palabra, a la izquierda de la palabra customer center, donde está el logo de Icon, de Itron, digo, hace clic ahí. Okay. Now what? Now we go down. And you see specification change requests. Okay, abajo donde dice specification change request, ¿lo ves? Yes, como click on that. Te pasaste, más arriba, ahí lo tenés, te volviste a pasar. Es una opción que tenés ahí, dice specification change request. Debajo del carrito de order, exactamente, hace clic ahí. Sí, ya le encontré. Why is he asking to provide the credentials again? Well, oftentimes, you see, I was trying to avoid that by going into the customer center first on the second one for tools. It tends to validate it on a second one, but oftentimes, now you click on that specification change request, that in blue, and it'll take you to a new screen. Just give it, you see that blue where it says specification change request? 1 second. Yeah, 1 second, Tina. You went too fast. No, donde dice al centro ahí, donde dice en azul specification change request, al lado, exacto, se clica ahí. Okay. Now, where it says new, there's a little arrow right next to it on the right hand side. You want to click that. Donde dice new, donde dice la flechita para abajo, es un drop down. Hace clic en la drop down. No sé si hiciste eso. No, volver para atrás. Hace clic en el drop down. Exacto. Yes. Now click on that. There is only one option. So why do we have a drop down for one option only? Roberto, I can't answer those questions above my pay grade. Okay. All right. Okay. Hace clic ahí. Click on that. Okay. So let's go see. So there's Itron Developer Program. I'm curious, underneath the account where it says Itron Developer Program, see that little drop-down box? I'd like to see what's there. Okay.
hace clic al lado del botón, a la izquierda del botón que dice refresh, tenés una flechita para abajo, hace clic en la flechita. Ok, let us see. Okay. Okay. So, So what we I would suggest, see, pick the Ho- customer that the Yeah, change but is hold- going for. yeah, but hold on one second. I only see 3 of the 4 co-ops. Yeah, we have to add them. Copelfaro, but Copelfaro is Yeah, missing from Copafaro here. can be added to them. We Okay, can take we'll an add it. action item to do that with Alan Okay. Frisk. Okay. Ok, vamos a, la que está faltando Copelfaro la vamos a agregar, ok. Ok, so, perdón, hace clic en Cope Guanacaste. Okay. Now, The requester is always the person filling out this form. Okay. And also their email address, and it tends to Okay. pre-populate. Now the Okay. customer country code, I would put CR for Costa Rica. Ok, la persona que está solicitando esto es la persona que está logueada al sistema, en este caso sos vos, Einer, y aparece ahí tu nombre y tu correo electrónico. Abajo, donde hay que poner el código del país, poner las letras CR. It's only 2 characters. Perfect. Okay. The next line. La The próxima next fila. line is Sí. the customer part numbers that they wish to change. They Okay. need to list them here. How many different meters do they have? Like I can 6 or 7, right? But, okay. En la línea que vas a poner ahora, vas a especificar cuál es el medidor existente que vamos a cambiar. So what should he put there, Tina? So let me show you my screen. Can I steal the screen for a second? Okay. Yep, sí. Ella va a mostrar su pantalla momentáneamente. So in our system, Copa Guanacaste has a prefix of 903. Okay. Okay. Now these are all of their customer part numbers. You have to pick the customer part number that you want the change to be reflected to. Well, but you All said right. pick. Pick from where? Where does he This- pick from? They know their cus part numbers. They can go to cus part viewer, which is another screen that they can look at, but they should know their cus part numbers that they want changed. So if they want Okay. the 1S and the 2S changed for the residential, okay, here's a couple of them that are still 0564 is a 2S, a 12S is 0580. Understood, Tina. Let's hold on one second. I want them to do it. So let's go Yes. back to his screen. Einer, volví a presentar. Vale, quiero recordar que los medidores instalados no son los mismos que los medidores que están interrogando. Ok. Einer, hay otra página que es para ver todos los números de partes de, en este caso, Cope Guanacaste. Le voy a preguntar a Tina cómo vamos a esa página. So, Tina, from this page, can we go and see all the available part numbers? Can we like right click to open a different window? So No. Where do we go? So Okay. have her, if we want, okay, there's no save button on this. We would just have to close out. Well, Okay, can we leave close. this open? But can we leave this open and just open a You different can search? open up another window, okay? You can And go go where? back to the see the smart energy, see if there's specification change. Go back to you don't want edit service. Go to smart energy and water tab. Ok, vamos al Click on no that. cierres este tab, Einer, por favor, ok, porque acá los cambios no se graban. Okay, yeah, see, none of these tabs. No, otra vez, vamos otra vez a la otra, Einer. Quédate aquí, Yeah. por favor. Yeah, Okay. if they sign in again, it'll just open up another window for them. Okay, typically Okay. they know what cus part numbers need to be changed before they get into that screen. Bueno, let me explain to them, okay? Hold on one Okay. second. So, Einer, en teoría, ustedes deberían saber ya exactamente cuáles son los números de partes que quieren cambiar. Pregunta, ¿ustedes saben precisamente cuáles son los números de partes que quieren cambiar o no? Ahí no sé, Alberto, si será No, lo pero la que pregunta no es se para, conoce como la pregunta es para la gente de Cope Guanacaste. ¿Ustedes saben exactamente cuáles son los números de partes que quieren cambiar o no? No, de mi parte no sabría, no podría indicarles en este momento.
Pero si nos están pidiendo que quieren actualizar los programas de Bien. medidores, ciertos programas, Son- ¿de qué programas le vamos a cambiar? ¿Cuáles son los que tenemos que Esa- cambiar? O sea, la configuración que nosotros queremos actualizar es la configuración de los medidores monofásicos, Ok, pero no sé cuál es ese número de parte. Digamos, a Ok. mano ahorita no lo tengo. Tendría bueno, que... vamos a hacer una cosa. Einer, conectate acá nuevamente, anda al hombrecito y conectate como... No te vayas de ese tab, quédate en este, por favor, ahí. Hace sign in acá. Yeah. They know the meter form they want to change, they don't know the Caspar number by memory. Okay, no Okay, worries, no worries. Einer, Go back in. sí, hace clic, por favor. Okay, go to the top left again, those 3 lines, click on those. Vamos otra vez a la izquierda, al lado de Customer Center, donde están las 3 rayitas. And go down to, it says Cuspart Viewer. Ahí está, Caspar Viewer. Yes, click on that. And select the account. Cope Guanacaste. Ok. Select the prefix, should only be 1. Ujú. And there they are. Ok. How many So do you we- need- a ver, ¿puedes, So you- puedes ir para abajo a ver cuántos hay? Son, está mostrando 10 de 12. Sería Ok. para los 3 primeros, porque sería para el medidor 2S, 1S y 12S, me parece que... Ok, Ajá. empecemos con uno. Entonces, el primero, ¿podríamos empezar con el primero? Mariflor. Sí, correcto. Okay. They want to do the very first 3 on this list, Okay. Tina. So we start with the very first one. So, sí, copia ese número y lo ponemos ahí. Put a comma, Pone una coma. then a space. We're going to put And all then- 3 at once. Yeah, you put all 3 at once. Then the Okay, next perfect. one is 0515 930 0515. I want them to do it. I want them to do it. So go back to the other page. Anda a la otra pestaña, Einer. Copia el siguiente. Y el siguiente es fácil porque le cambias el 5 por un 6. Coma, espacio, poner otra vez. Y cambias el 5 por un 6. Okay, what now, Tina? Okay. So now I like to click, you see where it says document name alias? Okay, this is optional, but it's important. Okay. Give Is it a it- file name that you is it- understand. Is a clickable link? Yes, Is click. that a You button click in that box. in the box or on the actual wording where it says document name alias? Document name alias, there's a box above it. Click in that box. Okay, pon el cursor exactamente. Okay, what now? Now give it a file name that makes sense to them. Copa Guanacaste single phase program update, something to that effect. Okay. Whatever makes sense. Un to them. nombre, sí, un nombre que tenga, está bien que pongas Cope Guanacaste. ¿Esto es representativo, Mariflor, de los 3 medidores? Sí, sí, correcto. Ok. Y pone otra cosa, es update, porque estamos actualizando. Program update. Program update. Should he go next? Yes, next. Okay. Okay. So now we have to answer these questions. It says, will a meter configuration file be provided with this change request? The answer is yes. So we click Okay. on yes. Lo que dice el primer punto tenemos que seleccionar yes y nos va a pedir que proveamos un archivo con estos cambios. Do we have the file, Tina? Yes, it's the one you sent, version 11. Is that not the one we're going to use?
Well, we got, I know you got some in June, and then I got from Juan Jose some that were sent in Yes. August, so I don't know which one is it. The version in June, the one I got in June was version 6. The one we have, you sent me is version 11. So I would suspect version 11 is the latest and greatest. Ok. Juan José, vimos el correo que nos enviaste hoy con los datos de los cambios del programa. Esa es la versión 11. Anteriormente, en junio, nos habían mandado otro que era una versión 6. Asumimos que tenemos que utilizar lo que es versión 11, ¿correcto? Ese último que nos mandaste es el que tenemos que utilizar, ¿correcto? Le consultaría a Mariflor más bien. Sí, correcto. Versión 11. Ok, ¿lo tienen a mano? Porque lo van a necesitar. Sí. Einer, Sí. se lo acabo de enviar al correo, Einer. Ok, listo. Voy a descargarlo. Ok, yeah, Listo. it is indeed the version 11. They have the file on hand. What happened, Okay, Einer? they need to have ¿Qué it on pasó, their Einer? laptop. So, ¿Qué pasó, Einer? so they will browse to it and select it. Yeah, and it one will second. upload. One second. I cannot see anything anymore. So, Einer, no vemos más tu pantalla. Einer, ¿me escuchas? Está descargando el archivo. Ah, no quiere que veamos algo. Ok. Sí, correcto. Ah, algo que no debemos ver. Ok. Supongo que lo cargo aquí, ¿verdad? Entonces, No sé, porque no sé qué hiciste. Si te vas a la pantalla otra vez, a ver, dásela. aquí, sí, ya, aquí. Alberto, let them know that even if they select it and they want to change it later on, we don't have to submit it today. We can put Ah. it in draft. So if they want to Okay. go back and open it up and add a new program, we can do that, no problem. Ok. Lo que me está diciendo Tina ahora es, sí, hay que hacer adjuntar el archivo. Lo que me está diciendo es, si no están listos para someter el cambio ya ahora, mientras no hayamos sometido el cambio, podemos volver a esta página y cambiar el archivo. Supongamos que mañana ustedes decían, no, la versión 11 no, le falta algo, creamos la versión 12 mañana, pueden volver acá siempre y cuando no hayan sometido el cambio. Lo pueden actualizar, ¿ok? Bueno, Tina, should we select the file now? So select the file, yes. Let's select Vamos- that residential 11 for now. Vamos a seleccionar ese Residential 11. That's a zip file, isn't it? Yeah. It Is needs that to okay? be, no, it needs to be XML. It shouldn't. Okay. But They'll it have took to, it did take it. So it looks like they may parse it on their end then. Do we want to make I sure that prefer if you open it up, it should be an XML file, Okay. residential XML file. Okay. Let me explain. Lo que necesitamos acá es el archivo en formato de XML, ¿ok? Entendemos que es un zip, así que lo que necesito es que abras el zip y agarres el XML. You see the XML, residential XML, that's the file. I see two of them. The Yeah, last one is just, one Manifest. of them, Yeah, yeah, you just need the program. The other Okay. one's just a manifest. Sí, el último, obviamente, Einer. Así que ese es el que vamos a subir. Sí, tenés que remover ese. Now remove it. Accept. Y ahora ponemos el otro.
Did we review that residential 11 XML? Do we need to review it, or we just take it at face value, Tina? Typically, the customer will review it and approve it internally. So Con Electrica's could be an approver of that if they wish. We normally do not get involved unless there's a question that's asked. Okay, let me make sure they understand that. Un tema muy importante. Nosotros no revisamos ni aprobamos este documento. Simplemente ustedes lo hacen del lado de ustedes. Ustedes tienen que asegurarse que ha sido revisado y ha sido aprobado internamente. ¿Ok? Recuerden que esto que estás haciendo vos ahora lo hacen directamente ustedes. O sea que no vas a tener una persona que va a estar mirando este archivo o controlando que todos los valores estén correctos. La pregunta es, ¿ustedes están 100% seguros de que este archivo ha sido revisado internamente por Coneléctricas y por Cope Guanacaste y es el archivo correcto que tenemos que utilizar? ¿Sí o no? Sí, esa es la última versión que debemos de utilizar, Alberto. Ok. La versión 11. Ok, perfecto. Si ustedes Sí, están... me imagino si que Juan lo descargó recientemente del sistema, digamos, no se ha hecho ninguna modificación. Si se hubiese hecho, sí, estaría Bueno. otra nueva versión, ¿verdad? Pero es la 11, la última. Ok, mientras ustedes estén internamente de acuerdo, nosotros no tenemos, no intervenimos en este proceso. Asumimos que lo que ustedes nos están dando ha sido ya revisado internamente y está aprobado. Ok, so Tina, what next? Okay. One thing that I always like to tell customers is let them scroll down, let's save and continue. Oftentimes the application, depending on timing, it may close the application and My you have time to out, restart. and you lose everything. Okay, Okay. makes sense. Un consejo que ella les da es que como un proceso normal, estándar que tienen que hacer es bajen hasta el fondo, porque a veces la aplicación hace timeout y todos estos cambios se pierden. Entonces lo que ella recomienda siempre es que hagan save. En este caso, como vamos a continuar, hace clic en el botón que dice save and continue para ir guardando lo que tenemos hasta el momento. ¿Se entiende? Correcto. Okay, perfect. They did just that, Tina. So should we go ahead and complete the rest of all these questions? Yes, as long as it's save and continue. We did hit that once. Okay. So Vamos as para you arriba move- nuevamente. Yeah, the next question says, do cusp parts, which is the numbers we put in the front, affected by this change because currently have factory program? The answer is yes. They currently, right, Alberto? They currently have factory programming on them. Mhm. Okay. So what's the question then? So the question is, the cusp part numbers we put on the first page, as they go through the factory today, do they have custom programming? They The answer is should. yes. Okay. Yes. Some customers, depending on what product line, may choose not to, and they'll get default programming. But I this see. OpenWay Reba Centron always requires programs. So we say yes to this. So by default, it would be always yes for them, correct? Yes, yes. Okay, that's easier. Okay, siempre seleccionen sí, porque ya tenemos medidores con estos números de parte que ya tienen programas asociados. Entonces siempre marquen que sí, ¿ok? Siempre. What about the next one that just popped up? Yeah, You know? okay. Does codified by currently have okay. Modified configuration file parameters. So the parameters that they talk about, okay, they're either going to be the unit ID, the serial numbers if they want changes. Do they want changes to the DST? They're picking a different time zone. Are any of those changing? I would think not. But Okay, we have to ask that question. So you mentioned DST, serial number, and what else? You mentioned something else. Customer serial number, manufacturer's serial number, as far as it being populated on the nameplate, and also time zones. Are they switching time zones with this program? Okay. I guess none of these change, but let me verify. Yeah. Esta pregunta es, ¿en el medidor va a cambiar? Imaginamos que no, la zona horaria donde están estos medidores configurados, el número de serie del medidor o algún otro parámetro que es exclusivo del medidor está cambiando, algo que va en el faceplate, hoy día va a cambiar mañana. Si la respuesta es no, ponemos que no.
está cambiando algo. Estamos cambiando el número de series, estamos cambiando el área digamos, el time zone, la zona de horaria donde tiene que estar este medidor. Estas preguntas para ustedes. No, Alberto. No cambia Okay. nada. Ok. Then we select no. Es lo que esperábamos, que fuera no, pero bueno, esto es lo que significa esto. Si cambia en el futuro algo, si los números de series cambian a un formato diferente, acá habría que seleccionar yes e indicar cuáles son los cambios, pero no está cambiando. Alberto, Okay. Sí. lo que se está haciendo en esta nueva versión es habilitando algunos canales de perfiles de carga, deshabilitando otros y ampliando la parte de los registros con tiempos de uso. Es, digamos, a nivel de registros del medidor, sí hay cambios en cuanto a la cantidad de parámetros que van a registrar ahora. Yeah, the changes they're making are basically a number of channels that they're going to Yes. have now. They're actually removing some and whatnot, but yeah. Yeah. Okay. Okay. No changes. We're still good. So the next Estamos bien. question says, Mhm. will any other files other than a meter configuration be provided for this change request? Okay. What would that be? But what would that be? You know, sometimes people really, the answer is if you want to submit like an Excel spreadsheet to give a little bit more clarity, okay. Some customers like to do that to make sure there's no confusion on our side of the fence. I've done that. I've submitted Word documents to show what the nameplate should look like or any changes that I've made. But for program updates and firmware updates, this is not required. Ok, lo que me está explicando es para qué es la siguiente pregunta. Básicamente, lo que me dijo es que para solamente la actualización del programa, la respuesta es no, pero si hay algún tipo de pedido diferente que estamos pidiendo que se cambie el faceplate o que se hagan algunas actividades diferentes que vayan más allá del cambio del programa, es aquí donde ustedes pueden agregar un archivo de soporte aclaratorio, un Excel o un Word document donde se agregan instrucciones adicionales. En este caso particular, no necesitamos hacer nada, así que seleccionamos que no. Pero quiero que entiendan cuál es el propósito de la pregunta, ¿cierto? ¿Se entendió, no? ¿Muchachos? Sí. ¿Sí? ¿Muchachas? Bueno, ok, next one. Nameplate. Okay, the nameplate. Does this change request affect the nameplate? So is any font changing on the nameplate? Any wording changing? That's Most likely, self-explanatory. no. Yeah, that's self-explanatory. ¿Va a haber algún cambio ¿cómo le dicen ustedes al nameplate a la tapa que está delante del medidor? ¿Va a haber un cambio en ella? Placa de Sí. datos, no. Placa No de se datos, cambia ok. nada. No se cambia nada, entonces la respuesta es no. Okay. Okay, what is the last one? Now, the customer serial, does this change request include adding or modifying customer meter serial numbers? Okay, so if they wanted to change their serial number, okay, for whatever reason, they go from, say, 8 digits to now 9 digits, this is where you would indicate that, but I don't believe that's the case. Ok. La siguiente pregunta es específicamente para cambiar el formato del número de serie. Si hoy por hoy tienen un número de serie que tiene 8 dígitos y mañana quieren cambiar a un formato diferente, 9 dígitos o una combinación de dígitos y letras, lo que sea, es aquí donde se cambia eso. Pero entendemos que ustedes no quieren cambiar eso ahora, ¿correcto? Correcto, Alberto, no se cambia. Perfecto, Maribel, Okay. muchas gracias. Ok. Save and continue, Alberto, please. Apretás, por favor, dale hit a save y continue. Product description of change. Keep it simple. Program update. Acá simplemente es un texto explicando muy rápidamente, muy alto nivel, muy cortito, que lo que estamos haciendo es básicamente program change. Are these mandatory fields, Tina? Yeah, they'd like to know just in case there's an observation that gets made. They'd like Okay. to understand why the change is happening. Ok.
Si bien no son obligatorios, es muy importante que pongan siempre algo porque aclara, porque a veces por ahí hay preguntas internas que si ven la información acá les ayuda a entender qué es lo que estamos haciendo y evitar ese tipo de preguntas. What about the next one? What should we put there, Gina? The next one, reason for change, I usually put, they don't care, oh, I added more channels, less, to meet customer specifications. Ok, en la próxima puedes poner ahí to meet customer specifications. Básicamente es lo que ustedes están pidiendo, que el cliente está pidiendo cambios de especificaciones. This is very straightforward so far. Yes, it's very straightforward and very, and Alberto, the firmware thing is the same thing, okay? And instead of adding a file up above, we checked yes because we want to add the program file. You check no to all of these, and you just say update firmware 2, and you give the part number. Easy. Okay. And those are 99% of the changes are firmware and program. Okay. Okay. Should we move to next? Yeah. Save. Yeah. Do save and continue. He did it already. Okay, that's fine. Hit next again. Apretar otra vez next. Okay. Okay. Now we're in the review. We review what we put in. Okay. Ahora vamos a revisar todo lo que hemos hecho, pero vamos al principio. Empecemos de arriba. Okay. Okay. Everything is, if we still want to think about it, go down to the very bottom. Okay, Sí, everything. Esta sección es para revisar, así que vamos a revisar puntualmente, pero si todavía quieren pensárselo, no están seguros de que quieren someter el cambio ahora, y me está diciendo que vayamos al fondo, abajo del todo. Vamos abajo del todo. Yeah. And one thing, Alberto, that I want to make sure, okay, Hold on, Tina. Einer, andate abajo del todo, por favor. Yeah, don't hit any buttons, okay? Y no apretes ningún botón. Don't hit no buttons. Okay, he's at the bottom now. Okay, now I just thought of something, okay, Alberto? Well, we got to be careful. Soon as this change request goes in and gets submitted, okay, it puts all the cusp part numbers on hold, okay? We don't want that. So we want to put somewhere in here, provide description of change, okay? We might want this change request is to be processed after all 2024 orders have shipped for this for these customer part numbers. Okay, so when the spec writer gets it, she'll hold and wait to see, and then she'll implement the change. Understand? But that is a human step, right? If she doesn't read that. No. Yeah. It is a human step. Okay, and she will read that. Trust me. Okay. They go through this with a fine-tooth comb. They don't miss it. All right, so we put that on the provide description of change, correct? Yeah, put it there in bold letters, a separate line item. So if she goes back, go back, hit the back button. Vamos para atrás, apretar el botón de back, Einer. I'm just thinking about that. I think we should put that here so that he or she who processes understands not to process it until all the 2024 orders have been shipped. Let me explain to them. Okay. Okay. Este cambio obviamente los cambios que se están haciendo este año hayan salido, para lo cual es lo que se acaba de dar cuenta, y este es un paso muy importante que tienen que tener presente, para lo cual vamos a bajar a la parte donde estamos poniendo la razón por el cambio. Program change, el que dice, no, el description, sí, pone un guión. A ver, haceme un favor, saca el guión, apretá Enter, a ver si podemos escribir una segunda línea. Ok, perfecto. Acá vamos a poner, lo vamos a poner en negrita, bien, y en todo en mayúsculas. Ok, todo en mayúsculas. This change, what wording do we want? This change is not supposed to go into effect until... Do not process this change request. Hold on. No. Einer, empecemos otra vez. Do
not process this change request. Okay, Tina. Until all 2024. Until all 2024 Yeah. Orders orders. for these cusp part numbers have shipped. No, orders. No va la palabra support. Orders for these THESE. No, THESE. THESE. Cast. CUST. Einer, ¿estás ahí? Cast, Sí. CUST. Part, espacio, part. Numbers. Tina? Have been released or Oh, what? yeah. Have shipped. Have shipped. SHIPPED. Dos P's. No, dos P's. Y a ver si lo puedes poner en negrita. Perfect. Okay, can we go back to next, Tina? Yes, do a save and continue. Ok, apretemos el botón de Save and Continue. Y vamos al next. Okay, next. Okay, now this is where we can review. I think it goes up to the top and it gives the customer an opportunity to review. Ok, esta es la pantalla nuevamente que les da una oportunidad de revisar. Revisemos conjuntamente todo. Copy Guanacaste está bien, la cuenta está bien. El requester es Einer. Anda bajando Einer de a poquito. El código país es CR. A ver, por sanity check, para asegurarnos, vamos a la otra pantalla donde veíamos los números de partes. 509, 515 y 516, ¿cierto? Ok. 509, 515 y 516. Ok. La descripción, copy Guanacaste, single files, programa update, eso está bien. Y sigamos bajando, vamos a las preguntas. Will meter configuration be provided for exchange? Yes, que es lo que pusiste ahí. Do Caspar affected by this change request currently have factor premise? Eso siempre también es yes en el caso de ustedes. O sea que en el caso de ustedes, cuando es un cambio de programa donde no hay ningún otro tipo de cambio, siempre las primeras dos van a ser sí y todas las demás van a ser no. Vamos hacia abajo. Y ahí apareció lo que acabas de poner. Ok, so I'm going to ask them if they're ready to submit. Ok. Yeah. Yeah. La pregunta ahora es, ¿están listos para someter? Si estamos seguros que no queremos hacer ningún cambio adicional, ya podemos someter. Si no, se puede hacer grabar y cerrar y ustedes lo revisan en otro momento, más tarde hoy o mañana o pasado, lo que sea. O tengan en cuenta que esto es importante que sea ejecutado lo más rápido posible para que podamos llegar a el envío de los medidores que sale en febrero. ¿Ok? No nos podemos quedar acá pensándonos este tema por 10 días, porque ahí sí estamos muy cerca de por ahí necesitar empujar esa fecha. Si lo hacemos pronto, pensamos que no tenemos problemas. ¿Qué quieren hacer? Estamos listos, Alberto. Okay, they're ready to submit this. Okay. Okay, let's I submit. guess, yeah, then exactamente, apretar el botón submit. And Alberto, just to let them know, you can see theirs goes to the top there. Okay. Just to let them know that should they have a change,
because it's in submitted state, they need to get a hold of Con Electricas, get a hold of Emilio or myself or someone. We have the ability to move it back into draft. Okay. Okay. As a matter of fact, Conelectricas is the one doing this right now. Okay, And perfect. it seems like they be the one doing this. So Yes. I'll Yes. So explain. if Acá lo que me está diciendo, como ven, el primer formulario que es el que se ve ahí es el que acabamos de hacer. Ustedes no pueden hacer ningún cambio, pero si por X motivo, por emergencia o por error o por lo que fuera, necesitan hacer un cambio, tanto Tina como Emilio tienen la capacidad de venir acá y hacer ese cambio. O sea que anótenlo como parte del proceso, ¿ok? Si hay un cambio de emergencia que es necesario hacer después de que se haya sometido, contactar a Tina o Emilio, ¿ok? Con eléctricas, contactar a Tina o Emilio. ¿Se entendió? yeah, and I'm just letting the factory know just Sí, because I'm señor. off. Okay. Thank you, Okay. Tina. Yes. So if we click on that icon that has the file, it will show us what we just submitted, correct? Yeah, you see it right here. You see this right on the screen, the very first line item. Yeah. That's what I'm asking. If I click on it, yeah, if you click on this one, you can just click on the actual, click on the specification change request underneath name. That will be a hyperlink. Okay. And they can open it up again. Donde dice specification change request. Yeah, you see. No, ahí no. No. En la lista. list. Andate al primero de todos, que es el que acabamos de hacer. Yes. Hace clic ahí. Y nos va a mostrar lo que acabamos de hacer. Obviamente ya no se puede. Yeah, Si and they can look at it. Okay. Si haces next, te va a mostrar las distintas informaciones. Vamos a hacerlo. ¿Qué es lo que se hizo? Pero ves que ya no tenés la forma de guardar o nada. Simplemente puedes ir para adelante o para atrás. Vamos a la siguiente. Listo. Ok. ¿Tienen más medidores que necesitamos hacer esto? So we can close this. You mean the whole page? Yes, top left close. Yes. Not the whole page there, actually. Okay. Just say yes. Okay. Now, we have all that. So once that gets processed, we'll have to go through first article validation. Okay? Meaning, Alberto, we will make the change in our system. For 2025 orders of those cuss part numbers, we will ship a box of each cuss part number, be a box of 4, that will go with that will go configuration to the customer, for and testing. the customer for testing will have to approve that. Okay. The question is the timing. So now it shows in submitted state. When will that happen? Tina. I'm sorry, the timing. So they'll have to wait until the last shipment goes out. Okay. I see. You see what I'm saying before? So, but sometime in January, they will get the FAT articles. Whatever shipment goes out. Okay. If it's in November, I don't know when the last shipment goes out. Let me go look. November. So after November, they'll process the change request. We can start the first article process. We can. She's going to have to look at it and put it on to schedule, which is our business operations person. Okay. And what would be the status change? It will change from submitted to what? What is the next state? It'll go to submitted to in processing, and then complete. Okay. Okay. Let me explain to them. Lo que va a pasar ahora es lo siguiente. La fábrica no va a hacer nada hasta que se hayan terminado de fabricar todos los medidores que tienen que salir en el 2024.
para estos números de partes específicamente, ¿ok? Una vez que todos los medidores que estén en este momento programados para salir este año hayan salido, entonces lo que va a pasar es, van a empezar a mirar esta especificación nueva y lo que va a pasar es, va a cambiar el estado de sometido a en progreso, in process. Y ustedes van a recibir para cada número de medidor, que es diferente digamos, para cada tipo de medidor, en este caso son 3. Tina, dejen que le haga una pregunta. So, we just did 3 different meters. Does this mean that you're going to get 12 meters? 4 of each? Yes, they're going to get 4 of each. Ok, perfecto. En este caso, como son 3 tipos de medidores diferentes, van a recibir una caja de 4 medidores de cada uno de los 3. Por lo tanto, van a recibir 12 medidores. Eso es lo que se llama el primer artículo, first article. Entonces, cuando ustedes reciben ese medidor, ustedes van a tener que correr las pruebas pertinentes en el medidor para asegurarse de que todo está bien. ¿Ok? Si todo está bien, ustedes tienen que aprobar, porque si no, los medidores no se fabrican hasta que hayamos recibido la aprobación de ustedes de que todo está bien. Por eso, ese es el objetivo del first article. Cuando se cambian los medidores, y estamos hablando de miles de medidores, no se mandan todos los miles de medidores directamente al cliente, porque si hay algún problema, van a tener que volver los miles de medidores nuevamente al fabricante. Entonces, por eso está este proceso que siempre se evalúa la primer muestra del primer medidor que tiene los cambios. ¿Ok? A lo que quiero hacer énfasis acá es los tiempos. A ustedes apenas reciban estas 3 cajas con 4 medidores de cada tipo, van a tener que revisarlo y van a tener que aprobarlo o no aprobarlo. Si no hay que aprobarlo, ahora le pregunto a Tina cómo es el proceso, pero si lo aprueban, ya el proceso continúa. Si no lo aprueban, el proceso de fabricación se detiene hasta que la aprobación sea recibida. Necesito que me confirmen que entienden lo que estoy diciendo. Alberto, ¿y esos medidores de primer artículo los estarían fabricando en enero y nos los estarían enviando ese mismo mes para darles la revisión acá en Costa Rica? En ¿O en qué enero, fecha? en enero o en diciembre, depende de cuándo terminemos de enviar los últimos medidores que están bajo orden para salir el 24. Por lo que yo creo que hemos visto con Juan José, los últimos medidores de este año que van a salir en noviembre. Entonces, quizás haya alguna oportunidad que salga en enero, pero eso es, digamos, es a confirmar. Pero apenas se terminen de enviar todos los medidores que están actualmente bajo orden del año 2024, no necesariamente es el 31 de diciembre. Por ahí todos los medidores fueron enviados antes del 31 de diciembre. Por eso estoy diciendo, tengo entendido que los últimos medidores van a salir a fines de noviembre. Entonces ahí es cuando fábrica mira qué es lo que viene detrás. Y lo que viene detrás es esto. ¿Ok? Entonces, apenas se pongan a trabajar en esto, van a fabricar los first article, van a poner 4 medidores, porque la caja trae 4 medidores, van a poner una caja para cada medidor, o sea que les van a llegar 3 cajas con 4 medidores cada uno, y ustedes van a tener que físicamente evaluar esos medidores que cumplen los requisitos digamos, que todos estos cambios que ustedes han agregado están ahí presentes, pero quedamos básicamente en espera a que ustedes confirmen que eso es así. ¿Ok? Por eso es muy importante que cuando esto suceda, que ustedes confirmen, porque si no, la confirmación no se recibe, el proceso de fabricación de todos los miles de medidores que vienen detrás se detiene. ¿Ok? No te puedo dar con precisión cuándo esto va a suceder. Esto va a depender de cómo las salidas de medidores este mes progresan. Lo vamos a ir monitoreando, pero básicamente ese es el proceso. Tina, so Alberto? they received the first article. Might be December, might be January, depending on when we fulfill Yes. all the 2024 meters, right? That's correct. If they check everything and everything checks up, how do they Okay. approve the first article? So we have to go, let's bring up that screen again. We want to Einer, go back por favor, to the sí, no te vayas de homepage. la pantalla. Vamos otra vez a la pantalla, Einer. And the more important question, if they do the testing and something doesn't look right, then what do we do? Okay. You see the first article validation? It's right above the
specification change request on the left-hand side? Yes, okay, Click I on see that. that. Click on that. A la izquierda, ahora estamos en la sección Specification Change Request, Einer, que está en rojo a la izquierda. Arriba, justo arriba de eso, ves First Article Validation. Hace clic ahí. Okay. Okay. They don't have any in there. So I'm going to share my screen. What will happen is when they receive, they'll get a notification that they have a first article to approve, okay, based on the spec form that they filled out. And that form will be in this bucket. You don't Okay. have it now because it hasn't processed yet. There isn't anything. Okay. There isn't anything. Okay. Okay, so I'm going to show you on my Sí. screen. Okay. Let me explain to them. So, lo que va a pasar es, en este momento no hay nada para ver porque no hay nada que tengan ustedes que revisar. Ahora, ella va a mostrar en su computadora cómo se vería esto. Pero es aquí donde ustedes tienen que venir, en este caso Einer con eléctricas, tienen que venir acá, a esta sección. Tina, go ahead and show us what you want us to show us. Okay. So I'm going to just show a customer's, I don't have, let me just show what I have. Okay. So can you see my screen? You see my screen? Sí, yo puedo. I can. Yes, I Okay. can. So this is different, but it'll have, you know, the OpenWay Riva Centron. Okay. Yeah. Okay. This will all be pre-populated. Okay. All of But this hold will on. But can you go back? I want to see when you go to the section that you see all the different first articles that you have for review. That's okay, what we didn't see. these are internal. Okay. I know. I understand. I just wanted to see. I click on first article validation. Okay. And then here, they'll be theirs. All of will them. be in here. Okay. This is because I'm internal. I see them all. Okay. Yeah. Okay. Let me. Yeah. Give me a minute here, please. Yep. Yeah. Scroll up. Oh, I'm looking for a form. Okay. Go ahead. Yeah. No. It doesn't matter. Esto es lo que van a ver cuando van a la sección de especificación de pedido de cambio. Similar al anterior, pero en esta sección, donde van a ver si hay un first article, lo van a ver aquí. Como pueden ver, el formato es similar a lo que, a lo que veíamos en la sección anterior. ¿Ok? Pero entonces, este es un tema importante. Con eléctricas va a recibir una comunicación de que va a haber, de que hay un first article que necesita ser revisado. Tienen que venir a esta sección de first article validation, buscar. En el caso de ustedes va a ser simplemente uno. Acá se ven muchos porque ella ve todo lo que es interno, ¿ok? No se confundan con eso, pero van a ver uno y ustedes van a tener que revisar, ¿ok? Lo que podemos hacer cuando eso suceda, podemos tener una llamada bien rápida porque es la primera vez que lo van a hacer y lo hacemos juntos, ¿ok? ¿Preguntas? Alberto? No, justamente eso era, Alberto, que cuando recibamos los medidores y sean evaluados por COPE Guanacaste, entonces coordinamos para hacer esta aprobación en el sistema. Correcto. Alberto. Sí, dime. Bernal, de Copelesca. Yo tenía una consulta. Por ejemplo, dime. Si nosotros queremos hacer un cambio que es menor, por ejemplo, cambio en el display del medidor que realmente no tiene mucho impacto en todo lo que conlleva la facturación y todo lo demás. No te escuché el ejemplo. ¿Cambio de qué dijiste? Del display, de la pantalla, de los datos que se muestran en pantalla, digamos. Nada más para que vengan los medidores con los datos de pantalla específicos. Nosotros como usuarios podemos asumir el riesgo para no tener que pasar por este proceso del primer artículo, o siempre se tiene que pasar por el primer artículo de manera obligatoria. No, siempre, absolutamente siempre, porque recordá, están ordenando miles y miles de dispositivos, ¿ok? Entonces, como es el primer artículo que está saliendo con las especificaciones nuevas, siempre hay que verificar de que el cambio fue realizado con la satisfacción del cliente que tiene que cumplir exactamente lo que se pidió, antes de comprometerse a fabricar los 10.000 medidores. ¿Ok? Porque una vez, si te saltas ese paso y llegan los 10.000 medidores, ya no hay vuelta. Digamos, te estás metiendo en un problema muy grande
porque te hay que mandar 10.000 medidores de vuelta, con todos los tiempos que eso incluye, etcétera, etcétera, gastos de ida y de venida, y el tema de la refabricación o lo que implique el arreglar el error que se haya identificado. But let me explain to Tina what you just asked me. So Tina, Bernal here was asking if they want to skip the first article, is that something that we would entertain? And my answer is no. We would always want to do first article because we don't want to commit to manufacturing thousands of units and then have the customer telling us, okay, no, we need to go back because we made a mistake, right? Because it's a big snafu. Right? Yes, yes, but yes. the question is, yeah, and that's I took the liberty to assume that because that's what I would do, right? Yes, That's what yes. we do. So- Yeah. Yeah, so Alberto, we did, and this is the reason why they're asking, we did do a firmware update, okay, through a virtual first article process. It was a request that came into us, okay, and saying, please update the firmware without doing first articles. We did not like to do that, but we granted the wish because it was easier. When I say easier, that it's just the firmware upgrade. We control the file. It wasn't a program file because oftentimes a program, people will say, yes, I want this program. And then when they see it, they forget something. They look at the LCD and say, oh, I should have had 5 digits instead of 4, right? So we never like not doing first articles because if a first article were to fail, it is the responsibility I understand them the to consequence. fix. Yes, I understand the Yes. consequence. The question is, why did we entertain that request then? We entertained it because the risk was very minimal. I managed it myself and I hand carried it throughout the entire process that I normally do not do. So I double checked the system that once the change request did go through, I went into each cus part number and validated that but I don't normally do that. That's not my objective. Yeah, but it adds a ton of overhead and thing that we should be looking for that. Yes. So again, and you know, we shouldn't be doing that. Yeah, that's correct. We should not. Yeah. Bernal, la respuesta es no. Okay. Siempre tenemos que hacer first article. Okay. Porque salirnos del proceso formal significa muchísimo más trabajo que es necesario para hacerle, digamos, coaching, babysitting a lo que sea que se esté cambiando, con todos los riesgos que se han agregado por saltarnos ese paso que es estándar. Digamos, la respuesta nuestra es no. Siempre hagamos un first article. Digamos, si planeamos las cosas con el tiempo suficiente y los cambios son planeados con el tiempo suficiente, deberíamos poder manejar esto dentro de lo que es el marco de referencia que es el proceso estándar. No construimos miles de unidades de algo nuevo sin hacer una prueba limitada a una unidad o 2 o 4 unidades en este caso. Es la respuesta formal nuestra, ¿ok? Excelente, Alberto. Sí. Queda claro. Sí. Gracias. Sí. Sí. Now the question is, Tina, my question basically is, okay, they go here and what I promised them, and I'm going to abuse you a little bit. Once we get the first article for the forms that we just submitted right now, we would like to have a quick call so we can shadow them to review that, okay? And hit the buttons. Yes. But the question is, what if after testing the first article, they discover something is not okay? So what happens then? Let's go into the screen, okay? You guys see my screen? Okay. Yes. I'm going to look up, you must have approved this cus part number at some point in time because we wouldn't be shipping meters. So I'm going to look specifically for this first article form, which could have been approved by iTechna, let's say. Okay. Yeah. Let me give me a minute here. Lo que le estoy preguntando ahora es el escenario negativo. Reciben las primeras unidades de first article, les hacen las pruebas pertinentes y descubren que hay algo que no está bien. Entonces, ¿qué hacemos? Y es lo que me está mostrando. Entonces, lo que me está diciendo es, en esta pantalla, en el centro, ella va a poner el número de parte que vamos a revisar y veamos qué nos muestra. Okay, we're ready now, Tina. Okay, so I put in their cus part number, one of them, the first one, 930-0509. You can see these are all their first article forms for this cus part number. And you can see who they were approved by. Okay? Okay. And you can see the status here.
Lo que vemos aquí es que para esta parte en particular, la que termina en 509, acá vemos todos los first article por el que pasó en su historial. ¿Ok? Y vemos que fíjense que imaginamos que esta es una persona de Tecna. Martínez Javier aprobó en el 18, después aprobó una actualización en el 19, otra en el 2020 y una persona diferente, Castillo López, aprobó una en el 2021. Ok. So, Okay, I'm just yeah. going to choose the latest form to go in and look, okay? Vamos a So- mirar la última. Okay, All right. so they have the opportunity to fill these line item numbers. If they know the purchase order number, please feel free to put it into the field, okay? And if they know the item number on the purchase order, please indicate that as well. If there's any comments for this particular customer, Tecna approve the first article validation, okay? All right, but Okay. these are the email addresses that it went to, all right, for the first article approval. So they knew and they went into the portal and they looked for this form. I'll Okay. pause. Lo que nos muestra esta pantalla es quién hizo digamos, a quién le llegó este correo para aprobar. Nos muestra nuevamente quién fue quien aprobó. Ahí el cliente puso comentarios que Customer y Tecna aprobó este first article. Ustedes van a tener que hacer algo similar cuando nos llegue el first article de lo que acabamos de hacer previamente. Y un tema nuevo que se ve ahí que no lo veíamos antes es, normalmente esto es para cuando se ordenan medidores nuevos, ¿no? Entonces, cuando hay una orden de medidores nuevos, por ende se entiende que hay una orden de compra. Entonces, si ustedes tienen los detalles de la orden de compra y supongamos que estamos pidiendo distintos tipos de medidores dentro de la misma orden de compra, va a haber diferentes líneas de ítems dentro de cada esa orden. Entonces, si sabemos la orden de compra y sabemos la línea, podemos agregarlo ahí. Es lo que aparece ahí. El item number es la línea 16 en una orden de compra X, que en este caso es esa que está al lado que dice 30000001034. ¿Ok? When do they have the chance to update the PO number and the line item number? Is that during first article or what? Yes, they could put that here. This will be free fill for them. But during first article, we are not doing first article here. We are reviewing what was done. We're Right. reviewing what was done, correct. But this, when they have their form, they have the ability to add their PO number and item number in this form, if they Okay, have it, okay? okay, okay. Juan José Einer, obviamente, cuando llegue el momento de hacer el first article de los medidores que acabamos de pedir un cambio, es en ese momento en que podemos agregar estos datos de la orden de compra y el número de línea dentro de esa orden de compra correspondiente a estos medidores, ¿ok? But the question is, what if something was wrong? Okay, so what do we do? What was wrong? This is not, if it was populated in the change request and No, that's not the question. The question is, we ship the first article, they review the first article, and they discover that something is not right. Okay, Alberto, you're stealing my thunder. You're stealing my thunder. Give me a second. I'm going to get to that. All right. So we're going to go on to the next page. Okay. And this is all the inspection requests that Itron is saying. So this one here is basically what we call an on-dock inspection. They have to go through. This pertains to the packaging of the meters. Please inspect the box label and confirm the information is as specified. So it'll ask you questions. Box label meets requirements. Okay, so what we're seeing is actually the execution of the first inspection. Yes, this is what you have to answer. So if there's any reject that happens, okay, they would simply at the very end, okay, they would. I can't do it because this is already processed. They would go ahead and submit it. Okay, save and close. They would submit it, and it'll come back to us as a reject. Okay, so at that point in time, all right, we would have a conversation with Con Electricas to say, okay, what's rejected? Oh, I want to change the program again, as an example. Then we'd have to go back through the change request process again, and they would have to provide us the correct program. Okay. Okay, if it's something different, like for example, one of these values, like voltage is rejected. So what happens then? The voltage is rejected. So this is on the nameplate.
I don't Okay. know. I'm just picking something. This is, you're in the nameplate section. So just pay attention over, you're in the nameplate section. All this here pertains to the nameplate. So if the voltage is incorrect, they would still reject it. Same thing. And then it gets submitted to us. Once it's Okay. rejected, all right, they can choose to keep the meters. Some customers say, no big deal, I'm just going to keep the meters. And we would take the next 4 meters, okay, and ship you another box. All right. And then at that point in time, again, you would go through the first article process with the new box of meters and go through this list. Mhm. Okay. Okay. Now this is obviously eating into the production time, right? So if Yes. we something like this, chances are that maybe the original delivery date might be pushed out because of this extra cycle, Yes, correct? absolutely. Absolutely. Okay. All right, let me explain to them. Okay. Bueno, lo que estamos viendo acá es básicamente lo que vamos a ver cuando tengamos que aprobar el first article. El first article, que va a ser la primera línea o lo que aparezca en la sección, hacemos clic en ese first article y va a abrir esto que estamos viendo, donde ustedes van a tener que ir revisando sección por sección y validar visualmente que se está cumpliendo con los diferentes parámetros. Si hay alguna cosa que no cumple, en lugar de poner approve, lo que van a poner es reject. Cuando eso sucede, eso dispara un flujo adicional donde tenemos que volver a hablar con la gente de manufacturing para entender exactamente qué es lo que se rechazó, por qué se rechazó y cuál es la medida correctiva. Entonces, eso lo que dispara es una segunda iteración de first article, la cual una vez que se identificó qué es lo que se hizo mal y se corrigió, se vuelve a aprobar el first article, se vuelve a mandar un first article, y van a recibir otra vez una caja con 4 medidores y van a tener que volver a revisar. ¿Ok? El único tema que tienen que entender claramente es que normalmente esto no sucede, pero bueno, puede suceder, por eso está el proceso. Pero si esto sucede, obviamente agrega todo ese periodo de tiempo que requiere una segunda interacción para pasar por este proceso, se le agrega al proceso de producción. Entonces puede llegar a esto impactar una fecha de envío, porque bueno, encontramos algo que está mal y tenemos que corregirlo. Entonces nos demoraremos una semana más o lo que corresponda hasta que tengamos el first article completamente aprobado por el cliente. ¿Se entiende? Necesito claro, confirmación. claro, Mucho. Sí. es lógico. Okay, perfecto. Okay, they understand. I made it very clear that how the process is, and if you have a rejection, what it means and what not, right? So, what else? So Alberto, the other thing that's important too is depending on what's wrong, okay, with the meters, they do have the ability to send the meters back to Itron through the RMA process. Okay, and once RMA gets the first article meters, they will be processed to correct the issue. Okay, whatever the issue may be, it will be corrected. So if it's a program change, then the meters would simply run down the line again and they would pick up the new program, provided that Con Electrica submitted a change request and the change request was processed. Okay, so they have that opportunity to do that. And customers do take advantage of that. They say, no, I don't want to do this. I'm going to send them back. The correct process is through the RMA. They would open up a service order through the customer center, and they would say failed first articles, and they would put, cus part number on it and ship them back to us. But some customers do keep them? Some customers do keep them because, I'll just update the program myself here. No big deal. Okay. Mm-hmm. It's quicker because, you got transit time. But some customers in North Carolina will send them to us because it takes a day, and then we correct them and we ship them back. Okay. Lo que me está diciendo Tina es que obviamente dependiendo de lo que esté mal, a veces requiere que ustedes manden los medidores de vuelta. Por ejemplo, si es algo en la placa de datos que está incorrecto o el número de serie no está correcto, que es una cuestión estética física, lo que tienen que hacer es mandarlo de vuelta para que ese medidor sea corregido, le fabriquen
placa de datos correcta y demás. Obviamente eso requiere que esos medidores vuelvan por proceso de RMA. Ustedes ya conocen el proceso de RMA. Tiene que haber un server request y hacer el RMA. Pero a veces el problema no es físico-visual. A veces el problema es que quizás el programa del medidor, quizás no sé, nos olvidamos un canal. O quisieron ustedes agregar un canal adicional en la metrología para lo que sea, ¿no? Entonces, eso es un cambio que se puede hacer directamente remotamente. No es necesario mandar el medidor de vuelta a fábrica para que le hagan eso. Eso se puede arreglar remotamente. Entonces, cuando esa situación se presenta, muchos clientes directamente simplemente se quedan con los medidores y los arreglan remotamente, así no tienen que pasar por el proceso de RMA. Pero bueno, dependiendo de qué es lo que está mal, eso dispara la acción consecuente razonable, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? Sí, señor. Bueno, ya cuando pasemos por el first article, vamos a volver a hablar de todo esto, lo vamos a hacer en real. Déjenme preguntar, ¿tienen alguna pregunta? Los escucho todos muy callados, como que no hay muchas preguntas. ¿No tiene nadie preguntas? Es que es un proceso que se realiza pocas veces y creo que ha estado quedando claro cómo realizarlo. Alberto, una pregunta nada más que me pidieron de Copeguanacaste. Esto aplica para los medidores que se van a fabricar, los 5200 y algo que vendrían el próximo año, el 2025, ¿verdad? Esa es la idea, por eso pusimos la reunión hoy. Sí, no solamente por eso pusimos la reunión hoy, sino que también por eso pusimos esa aclaratoria de que este cambio tiene que tener efecto después de que todos los medidores que están en orden activa ahora, que el 24 hayan sido enviados. ¿Ok? Pero sí, es para ellos. La pregunta ahora es, hicimos 3 medidores, ¿cuántos más tenemos que cambiar esto? ¿A cuántos más? En Copeguanacaste solamente esas formas, Alberto, solo esas 3 formas. ¿Solo estas 3? Sí. Las Sí, demás no cambian. Ok. De momento bueno. no. Ok, qué pena. Yo me hubiera gustado que por ahí hiciéramos unos más ejemplos para que solidifiquen el conocimiento. Pero bueno, este es el procedimiento. Ahora lo que quedamos es a la espera de cuando nos comuniquen que va a estar el first article en viaje para ustedes, para que pasemos por ese proceso. Déjenme que le explico a Tina. Ok, Tina, these actually were the only 3 meters they needed to update the program on. Okay, they don't have any more meters. Obviously, they don't have too many questions. Everybody's quiet because they haven't seen this ever before, right? Okay. So, Yeah, no problem. So probably once they go through this in the future, they might poke us with additional questions for this and that. But I think that is very clear. So now it's just a matter of waiting until those first articles are actually ready. So Einer, who's the requester for this one, he's gonna get an email when we are about to ship them, or when we ship them and they're in transit. So typically the email goes out 2 days before the shipment. That's when all the upload files go as well. Okay. So they'll get an email, and again, we'll have to go back and look at when you filled out the spec form, it'll say, and I could probably show them, it'll say who's going to get the email. Okay. So, on the spec form, when they fill it out, there's a first article section. So when they create a cost part number 903-0509, there's a first article section that says who is going to be completing the first article. Please put their email. So whatever email was populated in that section is going to get the email. Okay. Hold on one second. I'm confused there. So I thought that Einer is the one from Conelectrica that has done all this. Isn't he the one going to get the communication? If she is on. It's a he. Excuse me, if he is on that spec form for 903-0509, and let me go to it, I'll show it to you. Let's go verify who's on that, okay? Okay. So I am going to close this out. And the way to do that is as soon as this clears up, I'm going to go to product specification requests. And now again, I'm internal, so I see everybody's. But I'm going to put 930-0509. Let's see if it populates.
and it was processed on the 2018, created by Francisco. Okay, so when we come here, we go take a look to see loading the form. All right, and if I go to next, I want to go all the way. See it. Now let's do print preview. Let's see if it'll let me do print preview. Okay. I go to print preview, there is a section, this is a spec form, okay, that an individual filled out. I don't know if it was in their behalf, but okay, so now it's showing blank here, all right? The next thing I'm going to go into, because I don't see it here, it's a little bit old, so the system was put into place after 2018, that's why that information unfortunately is old, all right? Now, CUS part viewer, I'm going to go look at, and I've got to see if I even have access to them. I have to have access as well. So I'm going to go see if I have 9. I don't have access to 9. I don't have access to Copa Guanacaste. Okay. You see, I don't see 930 in here. So I don't have access to them, but I have another way. If it did, you would they look see here. that? Will Yeah, they see that will here? see. They will see that. And I'm going to show them a Okay. different screen, but very similar to what they're going to see on their end. But I'm going to go into what I call my database. Okay. Yeah, Into but I want to go back to them, Tina. I want to see what they see. Yeah. They'll see the same thing. Just I don't have access to them right now. Okay. I have to be granted access to see them. I understand that, but what I want to verify, I want to reconfirm right now is what they see. I want to see what Conelectrica sees. I can't show you that because I don't have access I to know them. I know you can't. I know you cannot, Tina. I'm asking them to show us. I want to flip over to them. To show you. That's fine. That's what I'm asking for. Okay, so I'll stop sharing. Yeah. Einer, vamos otra vez a tu pantalla, por favor. Vamos al... So we need to go to home, right? Yes, we need to go look at the CUS part. Let's see if we can see it in CUS part viewer. Okay, andate ahí a CUS part viewer. Taking a while. So go to Copa Guanacaste. I want to see if they can see it there. Yeah, that's exactly what I want to see. And 509. So we want to click on. You can view the record aid. You see underneath record aid. Hace clic donde dice View bajo Record Aid para el primero. Let's see if they see anything here. So just scroll down. Let's see if there's anything here. Vamos hacia abajo, Einer, por favor. What are we looking for? An email? Yes, an email address for first article to see if anything is populated there. Is there like a particular section? Can you continue going down, Einer? That's it. There is nothing. Okay, so there is nothing there. Let's click out of that. Let's see if they can. Let's see if they can actually see the spec form. Maybe salgamos de aquí, Einer. Click out of that. Let's go back once we click out of that. Einer, necesitamos salir de aquí, por favor. All right, let's go scroll up to the product specification. Let's see if they can see that. Anda hacia arriba, por favor. Go to product. Let's see if they can see it. Go to product specification request. El primer menú, product specification request, a la izquierda. A la izquierda, Einer.
Ese. Arriba, el primero. Okay. Okay, now type in 930-0509. Let's see if they can see it. Tipea dentro del campo en el medio 930. No, en el campo, en el campito que tenés en el medio, donde está la lupa. Okay. Donde puedes poner datos, sí, ahí. Let's see if they can see it. I might not just have access. 930. Yeah. 0509. 0509. No, 0509. 05. 09. Ok. Y dale enter. No. ¿No muestra nada? It doesn't They show them can't. anything. No. Doesn't show them anything. Okay, so there's a disconnect there in the customer center. So what I need to do is probably work with Alan Frisk. They should be able to see their cus part numbers. Okay. It exists there. So let me work with Alan to see why. And the individual that is, let me look at something in Salesforce. Give me a second here. The individual's name that is actually sharing their screen. Mm-hmm. Who is that's sharing their screen? Can you put their name in chat? I want to see if they're attached in Salesforce. Okay. I'm going to put it right now. Oh, I cannot put anything on the chat because I'm not a member of the chat. That's fine. Juan José o Einer, ¿pueden por favor poner el nombre de Einer en el chat? ¿El nombre mío? Sí. Y poner al poner que es con eléctricas. Okay. There you go. Murillo. Okay, let me see. I'm looking in Salesforce. Okay, they're obviously they're in there. I see them in there. It's Murillo at conelectricas.com. They're an active partner, and I do see them. So let me put in a ticket, Alberto. Tina, one question. You see Yes. them. Who else do you see? I see. Well, I have no problem in showing you the list. Okay. Well, the question is, we need to understand exactly who these emails are requesting for philosophical approval. And I will take an action item, Alberto. I don't have connectivity. I'll take an action item to see who it's going to. Okay. And obviously, we need to do this for all 4 co-ops, right? Yes, we should do this for all 4 co-ops so that everyone. The other person that's in here from Copa Guanacaste is Diego Herrera. Is in. ¿Hay un Diego Pereira en Copa Guanacaste? Yes, and Donald. No, I'm asking them. Marie Flor, ¿hay un Diego Pereira en Copa Guanacaste? No. ¿Hay un Diego Pereira en Coneléctricas? No. I have them listed with a copaguanacaste.com email. Yeah, they don't recognize the person. Okay, I will ask to have that person removed. The other individuals that are on here is Donald Cano. Donald Cano. Let me take a persona. Sí, hay una. Donald Cano. ¿De qué cooperativa es? Donald Baltodano Cano es de Copa Guanacaste. ¿A dónde lo está leyendo? Lo está viendo en un sistema por detrás. Who's screen sharing now? Is it you, Tina, or is it them? No, they're sharing. These are the other names I just put in chat that we have for Copa Guanacaste. Yeah, but the question is who this should really be going to. I think that if Coneléctricas is the one with the capability to access that system and do this, I think it should be them. Yeah. Right. So they could, Yeah, because if they're actually doing the testing, we always advocate, because there could be some miscommunication between Copa Guanacaste and Conelectrica, just due to error.
So it's always Mhm. important. The individual's doing the testing, so we should ensure, let me work with Alan to make sure that the folks there that are, that's listed on the spec form, which I will take an action item to find out who that person is, but we should have those individuals, okay, active at Copa Guanacaste. So when the first article form comes out, they are able to get into the form. Con Electricas will be able to get into the form as well. Okay, not an issue. That's very common practice in North America. Both the distributor and the end customer has access to the form. Okay. Well, but the question is, we need to validate all names for all 4 co-ops. So yes, we yes, know, yes. yeah, I'm going to ask them to provide us a list who should be If they getting this provide me a information. list, then that'll be perfect, because if they're not on that list and I have them in my database as being active, okay, I'd like to remove them. Yeah, exactly. Now, how many people can we have per co-op? Is it only one person or is No. multiple? You can have many. You can have many. We have many. In case one's on vacation, the other one is there. Right. I'll ask them to send us an email with those names and email addresses right after this call. Yeah. Okay. And the other thing that we need to ask Alan is to add copy Alfaro Ruiz. Yes, I got that already as an action item. Yep. Okay. Perfect. I think we are done then. Okay. Aren't we? Yeah. If there's any other questions, we'll get back online with them once they get the first article form. Correct. Again, once we set the triggers up correctly, whoever gets the triggers, then we'll come back online. But we need to make sure that the meters are there. Okay. And I'm happy to send them a dummy copy, Alberto, of what the questions are. All right. So if they want to start thinking about them, because some of the questions on the first article form is one towards the bottom is with the software. In the software section, it says, can you connect to the meter with the open waste system? Okay. Yeah, that'd be helpful. Yeah, I'll let them know. Yeah. Okay. Okay. Juan José, 2 cosas. Número 1, ella va a mandar la lista que normalmente se ve de preguntas de First Article. Les va a mandar una lista dummy para que tengan de ejemplo, para que ustedes vayan internalizando y vayan familiarizándose con esas preguntas. Y número 2, que es más importante, necesitamos que ustedes con Eléctrica nos manden un email con las personas, no solamente de Coneléctricas, ahora lo tenemos a Einer, pero siempre debería haber por lo menos mínimo 2, porque si él se va de vacaciones tiene que haber otra persona que pueda hacer esta actividad, ¿no? Pueden ser más, pero mínimo 2. Las personas de Coneléctricas y después de cada cooperativa, como mínimo, las 2 personas que van a recibir la comunicación de que el First Article está listo. ¿Ok? De acuerdo. Entonces, por favor, mándennos un email y nosotros nos aseguramos de que actualizamos eso en el sistema y que toda persona que no esté en este email las vamos a eliminar del sistema, porque por ahí hay gente de Itecna, ¿no? No lo sabemos, tenemos que checar. Pero por eso, como action item para ustedes es, por favor, nos mandan un correo y nos dicen, con Eléctricas, estas personas, Cope Guanacastes, estas 2 o 3 personas o las que sean, y lo mismo con las otras 3 cooperativas. Y obviamente el email a Cope Guanacaste le va a salir a estas personas que el first article va a estar listo para revisión. Cuando ese sea el momento, volvemos a repetir un ejercicio como lo que acabamos de hacer y los ayudamos a completar la primera. ¿Ok? De acuerdo, Alberto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿O estamos todos bien? No, creo que estamos bien. Sí, fue bastante directo, la verdad. Ok, todo perfecto. Todo claro. Me Un alegro. Dime, Bernal. A mí me parece que el proceso sí es delicado, digamos, en el sentido de que evidentemente está asociado a lo que usted decía antes, que es lotes grandes de medidores y demás. Entonces, Juan José, yo creo que eso sí es importante definirlo. ¿Quién va a ser el responsable para tenerlo bien controlado? Que desde mi punto de vista, creo que mi recomendación sería mantenerlo en Coneléctricas como se está viendo ahorita, y evidentemente también nosotros tener conocimiento y acceso si fuera necesario. Pero sí se ve que es un proceso delicado, ¿verdad? Entonces debería ser bien limitado el acceso del responsable, por lo menos. Bernal, sí, vamos a mantenerlo en Coneléctricas como responsable, incluso como partner. Obviamente habrá una comunicación previa con la cooperativa para definir
cada uno de los movimientos o de los cambios que se vayan a realizar en los equipos para ese first article. Y nosotros, las 3 personas que estamos trabajando en este momento en medición inteligente en Coneléctrica, seríamos los responsables. Y tal como lo solicitó Alberto, van a haber personas a las que le llegará el comunicado de cada cooperativa, que es las que vamos a definir ahorita. Ok, ¿la podemos dejar ir a Tina? Sí, sí, creo que sí. ¿Hay alguna pregunta adicional o ya estamos también? Si no, ya los dejo ir a todos. Nos vamos todos, creo. Sí. Bueno, muchas gracias. Tina, we're good. They're going to be sending us an email with all the names. all the names for all 4 co-ops plus Coneléctricas to make sure that we update that accordingly. And they'll be expecting that dummy first article list of questions so they can familiarize themselves with that. Okay. Okay, perfect. Thank you. Thank you so much for your support. Very, very helpful. Everyone is happy here. Very, very welcome. Very welcome. More to come.